Eh? Kelufan. Halo. Pakai kacamata, bentar awas. Nih dipakai. Halo. Pakai kacamata. Lah iya, akan ngene iki. Eh? Ini kan ngono Iban. Masuk ke ya. Taruh sini. Ya, taruh sini. Nih. Diisi Arfan, isi ember. Ya gitu. Ya wes. Jangan digituin. Dikebak isek toh. Yo. Bikin lagi. Ora entuk ditutup karo diseni.
Mau nggak naik perahu? Gak berani. Otose keluarga Tuti. Iya, masuk vlog. Bapak Ayu di kamar mandi dong. Mandi ya, terus ke bus ya, sini. Pilih harmari. Pilih harmari sini. Belakang sini, sini Arfan sini. Kok nek belum bujur dulu? Nih. Sana belakang, belakang. Rame Pak. Naik terus. 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 Naik sana, sana, belakang, belakang, belakang. Terus. Terus. Terus, pelan-pelan. Pelan-pelan. Sana, 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 terus. Naik pelan-pelan. Amit, Mbah, gitu ya. Amit, Mbah. Terus, ayo maju. Maju, terus.
Sana, sana. Sana. Maju sana. Nah, terus. Ini. Terus lagi. Mundur lagi. Nggak di situ. Sana loh, Ibu sana. Sana. Maju lagi. Sebentar. Mriki ibu.